Welcome back to Ingowa News. Health Minister Vishwajit Rane spoke about the availability of oncology specialists at Goa Medical College, highlighting efforts to ensure adequate cancer care services for patients at the state's premier medical institution. प्रत्येककडे ऑलरेडी आम्ही वेगवेगळे स्पेशलिस्ट आम्ही घेवपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. गोयचे जनतेचे जीवन पयलीं लोक टाटा मेमोरियल वयताले, आयज देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्यान आमकां कॅन्सराचे हॉस्पिटल विथ टाटा मेमोरियल आमचे टायप जाल्ले आसा आणि त्या दिशेन आणि त्यांच्या माध्यमांतल्यान त्यांचे ज्या तरेची नीती असता त्या नीतीन हे ऑटोनॉमस बॉडी करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. टाटा मेमोरियल विल बी अ ग्रेट बून टू द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा, इवन कोंकण अँड वेस्टर्न रिजन एंड ह्या सायडीक बी हुबळी पर्यंत ह्या दर्जेचे हॉस्पिटल आसतले. आणि माझ्या टायमानूच हांवें फुडें घेतलेले. ते डिफंक जावपाचो प्रकल्प आसलो. मागीर देशाचे प्रधानमंत्री कडेन विनंती करून त्यांनी इंटरव्हीन करून आमचे तेन्नाचे मंत्री मनसुखजी मांडवीय आनी आतांचे मंत्री जे पी नड्डाजीन आमकां सहकार्य केले. आनी खुशी जाता की हे प्रकल्प जेन्ना जातले ह्या इलेक्शनाचे पयलीं आमी कमिशन करपाचो आमचो प्रयत्न आसत. आमच्या लोकांक तेजो भरपूर गोंयच्या लोकांक फायदो जातलो.